হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা কি তাহরন ভালো আছেন? তো আসলে আমি একটা ভিডিও দেখি আমার আস্তে আস্তে অবস্থা খারাপ, ওইগুলো আপনারা লগে শেয়ার করি। আপনারাও দেখুন জানো ভিডিওটা। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? भैया माफ कर दे, हमरा से गलती हो गया। अब ना होता हमरा से, भैया माफ कर दे। ना ना हमरा ना चाहिए मोबाइल। ले जो ले जो ले जो जो हम दूसरा नया किन लेम। हटा हटा हमरा ना चाहिए मोबाइल ही। अंबर सात समंदर सारी दुनिया मेरे মোবাইল চুরি করলে একটু বুঝে শুনে চুরি করবা, ভালো থাকবা সবাই।